हेलो समस्त नमस्कार। केमती अच्छा आपण मैंने भलरे थे। आज आसी पूर्मीपांगा साही को तो आज किसी विषय गाँव रु देखेबी आपण मानक आम आदिवासी केमती सकाଳେ उठिकी जाऊँ कौन करुचु काम आदिवासी मानकर काम कौन 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 चाष होटी नहीं आपण देखेबी। बर्तमान लास्ट साही आई एपटे भी घर अच्छे देखो आम के पहाड़ रोचु से विषय आपण मानक देखेबी। तो चलते बुलीजा गाँ टी। कौन करुचु तले कहीं बगीच तले बसीचु कि कांगा मस्त है नहीं हैं बिल उड़िया के ना इन कौका कांगू 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 चाष
तो एमती आम जंगल रे पहाड़ तले एमती घर करिकी रहुछु आम। तो आदिवासी मानकर परंपरा आदिवासी माने कहीं जंगल पसंद करती सेटा भी बहुत उद्देश्य अच्छी। आ देखंतु एमती माटी घर अच्छी इटा घर अच्छी आते छात घर भी अच्छी किंतु वर्तमान मुझे पूरा सुनसान है लोक मैंने नहांती सबू निज निज चाष कम व्यस्त अच्छा गोटे दीटा एमती अच्छा। तो मु बुलिया आसची आउ टिके बुलिकी जीवी तो आपण मानक सब विषय देखेबी आदिवासी मानक खास कर ये आम गाँ। तो मु बुली आसची आउ साही को तो आमर जीवन केमती आदिवासी केमती रोचंती कौन चाष तांकर जीविका कौन तो से विषय मु टिके टिके आपण मानक से करिवि। आउ केमती आमे गाई चरे जाउचु केते टाइम रे जाउचु सखाळे कौन कौन कुआडे जाउचु से सब विषय मु आपण मानक शेयर करिवि। तो वीडियोटा निश्चित भल लागिवो बोली आशा करूची। तो आस्ती मु गोटे घर को तो ସେଇଟା कौन कौन ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। तो ଏଇଟା ଖଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଆଳି ପତ୍ରରେ ଖଲି କରାହେଇଛି। तो आवा ନେକି ବାନ୍ଧି ନା ନେକି ବାନ୍ଧି ଓହୋ ଆରେ ତ୍ରେବନ ଭାଷା ତ୍ରେବन बाजा में मिफेक अरे इंडिया त्रेबन बाजा में हाँ माँ पाइया तो बेंदी डड़िया दिखाती। हाँ तो देखो ये झटा है कखारू भी चाष है। तो एमती चाष करते हमार आदिवासी गाँ गहली रे आमे पछपटे भंडा भंडा गछ भी लगी। तो एपटे झुडंग आटा काउलका तो सब एमती चाष हो डेली चाष करें डेली चाष रे व्यस्त रहती आदिवासी मान। आएपटे भी बिल अच्छी देखो आसेपटे भी साही अच्छी किंतु देखा जाऊनी आज टोटाली ग्रीन देखा जा झटा केमती जाली बाड़ कराई सेमती करके एपटे कपा कपा चाष भी कराई देखुं यहाँ जूम कर देख कपा चाष। तो तो एमती आमर जीविका अच्छी आहरी भी आपण मानक टिके टिके देखैबी। आबे जने आबा को कथा होती तांके कान भी शुणु ना आखि देखु ना कहते मु कुईरे कथा होती। तो तांकर बयस हिसाब से तांके बर्तमान टिके टिके शुणुंट नहले ना बेसी कहले नहले ना देखो बस एटा मोर मिट्टू अच्छी मिट्टू हेलो मिट्टू मिट्टू देखो तो मिट्टू आमर कथा कहते मिट्टू मिट्टू बोली मिट्टू तो केमती देखा देखु मिट्टू केमती अच्छा ये क्या मिट्टू देखे मिट्टू देखो तू मिट्टू को हल्ला कर देखो हेलो करे कहीं हल्ला कर देखो बहुत सुंदर है भाई मिट्टू देखो हेलो करे देखु मिट्टू हल्ला कर कौन कहबू कौन कहबू भात खाइबू कि देखो कथा होचंती खाइबू कि भात खाइबू मिट्टू कौन भात खाइबू कि कौन मिट्टू देखो कथा होचंती ताके हेलो भी करूछंती एपटे से आबा बसछंती देखो मिट्टू ए मिट्टू ओदे मिट्टू को ही आनी की रखा है ची तो 5 वर्ष ला एटा ने हां हां
ଦେଖ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ନା ସୁନ୍ଦର ନେଇ ଗଲେ ଦେଖ କେମିତି ଧରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ଦାଦା ଧାନୁଆ ମର୍ଚ ତୋଳିକି କେତେ ବଡ ବଡ ହେଇଛି ନା ଦେଖା ହାତରେ କାଢିବା ନାଇଁ ହୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର 1500-1600 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ହବ ଆଉ। କିଲୋ 1500-1600 ଟଙ୍କା। ହଉ ତ ଯାଇକି ଏମିତି ବି ଚାଷ ହଉଛି ଆମର ଏରିଆରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମଝି ସାହି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ମିପାଙ୍ଗଠୁ ଯାଉଛି ମଝି ସାହିକୁ। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇବି। ତ ଏମିତି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆର ଆମ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଟିକେ ଟିକେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଉଛି। ଏଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରାହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କପା ପୁରା କପା କୁଇରେ କାମ୍ବା କୁନା କହିବେ। ତାପରେ ଝଟା ଅଛି। ଆଉ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ ହେଇଛି କେମିତି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କପାକୁ ଏରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଚାଷ ଆହୁରି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି ଘର ଅଛି ଆମ ଏରିଆରେ। ଏଇଠି ଜଣେ ମା ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଆଉ ତାଙ୍କେ ନାହାନ୍ତି ତାଲା ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏପଟେ ପଟେ ଘର ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବହୁତ ଚାଷ ହେଇଛି। ତ ଆମର ଚାଷୀ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ହେଲା ତ ଆମେ ନିତିଦିନିଆ କିଛି ବି କରି ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜେ କିଛି ରୋଷେଇ ବା ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଘରେ ଘରେ ବାଡ଼ିରେ ଆଉ ଫଳମୂଳ କରିଥାଉ ଏମିତି କରାହେଇଛି। ତ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଜୀବିକା। ଆଗରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଛୁ ଆମେ। ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ତଥାପି ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ସକାଳେ ଉଠିକି ଆମେ ବଣରେ କାମ କରୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ଘରର ମା ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ପିଇସି ହେବେ ତାଙ୍କେ। ତ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କେ ଦେଖ ପାଣି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଆମ ଆଦିବାସୀର ସବୁ ବିଷୟ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋର ଆଶା ଅଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ
କେବଳ ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମ ଗାଁର ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।